Number 8. Verbal, driven the ball, bigay guys sa Kuragi. Bigay number 21, number 21. Uy, wala. Nawa na yan doon. Idol, sa number 27. 8. Uy, inuhay kay Flores. Wala, nawa na number 1. Number 1, pasa kay Chin. Sabala. Tubal. For 2, Leaster, easy, 2-0, veterans move. Yung mga ginaya ko yung circle, quick pull up. Idol for 3, no. Now, number 1, bigay ng number 13, Sabala. Oy, yan na tayo. Mikey William. Bigay kay Flores. Balik kay number 23. No. Short. Nako pa rin kay number 23. Fake. Bigay kay number 27. Uy, yan lalim. Nako kay number 1. Number 1. Kaya mo pa ang bola. Pasa kay number 15. Uy, sayang. Mikey William na mabang bola. Bigay kay Flores. Flores for 2. No. Rebound kay number 15. Balik kay Sir Chief. To Serval. Nagkaroon ng ipitan. Nakuha ni Red Ranger. Binasa kay Mikey William. Bigay kay number 27. Yes, sir. On 2. Ganda na naman. All 2. Number 8. Bigay kay Idol. Oy, sayang. Kinapos. Nakuha ni number 27. Bigay kay number 23. Number 23. Sa gitna. Oy! Wow! Mid and left. Two shots. Pumasok ang muna. Ang pangalawa. Wala. Tawa ni Mikey. Paano number 23. Bigay kay number 27. Bigay kay Red Ranger. For 3. Piniraw. 3 mabay sa Kuragi. Tuchi. Bigay kay Serval. Sayang. Tawa number 1. Uy, ang lapit na. Sala pa rin. Sige, ball na tawag. Serval. Bring the ball. Bigay number 1. Tumira sa press. No. Rebound. Ay, number 27. Number 27. Diretso. Uy! Wala. Nakuha rin number 15. Tumira sa dos. No. Nakuha ni number 1. Foul. Laki foul. 2 shots. Ang una, wala. Ang pangalawa, yung pumasok. All 3. Ang ganda laban, all 3 po. Mikey William. Dribbling the ball. Right side. Bigay kay number 5, Flores. Balik kay number 23. Setting the play. Flores, laro mo. Bigay sa gitna kay number 27. Nakuha ni Sakuragi. Fast break ng opportunity. Pero nakakuha yan ni number 23. Number 23. Sa gitna. Bigay kay Maïs. Stolen by Sakuragi. Bigay kay number 1. Number 1. Hey! Bigay kay Serval. Yes, sir. Mikey. Dribbling the ball. Bigay kay Red Ranger. Red Ranger. Tumira dos. Wow!
Red Ranger, wala. Ang pangalawa na Red Ranger, papasok ba? Yun. 4-5. Isa lang alamang ng Team G. Tumira sa tres. Nawalan. Nawalan Sir Pan. Sir Pan. No. Rebound sa Sakuragi. Sakuragi. Driving the ball. Sa gitna. Nawalan na idol. Wala. Nawalan yung number 23. Number 23 na mabalali. Ano tawag ulit? Sabala for 3. No. Kawal number 1. Number 1. Kiyay Anthony. Number 15. Number 15. Holding foul. Side ball. Third personal foul and Team Flores. G. Sa gitna. Baka Serval. Goal. 7-4. Flores. Driving the ball. Binigay kay William. Kay William. Binigay number 1. Number 1. Binigay sa Corradi. James 9-4. Number 23. Binigay na Flores. Nakapagod ang malba. At doon na. 6-9. Sabala. Sabala. Sabala pass for 2. No. Nawaling Anthony for 2. Foul. Natawalan na rin. 2 shots. Ang wala-wala. Ang pangalawa, change score tayo. 10-6 ang score. Last 2 minutes and 10 seconds ang natitira. 4 ang lamang. De La Cruz tumira na 3. Go. Save ball. Mikey. Bigay kay number 23. No. Rebound ni Anthony. Anthony ang tulit. Uy. Mga Serval. Serval break. Sa gitna kay number 21. Wow. 2 shots. Last 1 minute and 20 seconds ang natitira. Lamang lang ang apat ang Team G. Sabala. Wala pa rin. Sauragi. Nawa ni Idol. Idol, wala pa rin. Nawa ni Idol pa rin. Wala pa rin. Kanina ko na pala yung 57 seconds. Big error. Last 48 seconds. Good job. Wait lang. Last 43 seconds ang natitira. Anthony. Balay gas. To number 1. 30 seconds. Number 1. Ay, no. Lawan ni Mikey. Bigay number 27. To Flores. Oy, error naman. Lawan na rin. Serval. Number 21. Wow. Save ball. Last 15 seconds. Habang ang lamang ng Team G. Sabala.
win. Okay, next game.